Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Powerbank 9999. Oke, pada kali ini saya akan menerjemahkan berkenaan dengan Stability explanation. Explain density. Density is the mass of a substance, expressed in kilogram per unit of volume. The standardized unit of volume is the cubic meter, m3. The density unit is therefore kilogram per cubic meter. Density is a property that is unique to each type of matter. Liquids, solids and gases all have their own density. A few examples of densities. Pure water has a density of 1000 kilograms per cubic meter. This means that 1 cubic meter of pure water has a mass of 1000 kg. Salt water has a mean density considered to be 1025 kg per cubic meter. Steel has a density, depending on its composition, of about 7,430 kg per cubic meter. If 1 metric ton represents 1000 kilograms, then 1 cubic meter of steel has a mass of 7.43 metric tons. Bodies with a density lower than that of water will float, whereas the others will sink. Density is expressed by the Greek letter rho. Explain specific gravity. Specific gravity is an expression that simplifies the use of density. Specific gravity is defined as the ratio of the density of a substance to the density of pure water, 1000 kilograms per cubic meter. The specific gravity of a substance is always the rho of the substance divided by 1000. Note that no units follow the transformation of density into specific gravity. The value of specific gravity is shown without units. A few examples of the specific gravities of liquids. Pure water equals 1 lubricating oil equals 0.9, can vary, fuel equals 0.72 to 0.75, average fuel equals 0.86 to 0.92, heavy fuel equals 0.92 to 0.95, fuel oil equals 0.95 to 0.99. Explain the difference between mass and weight. The mass of a body or a substance is a value that represents the quantity of matter of the body or substance. The mass will not change if the body is placed on the moon, the top of a mountain, or at sea level. The force exerted by this mass when it is subject to the Earth's gravitational attraction is the weight of the body or substance. Since gravitational attraction is variable, it is lower at higher altitudes than at sea level, the moon's gravitational attraction is weaker than the Earth's, etc. The weight of a body or substance will vary according to its location, but its mass will always remain the same. In the International System of Units, SI, the force exerted on a mass that is subject to the Earth's gravitational attraction is expressed in newtons. The weight of a body or substance should thus be expressed in newtons, which is rarely the case in practice. However, in theory, this distinction is very important. The value of the weight of a body or substance can be found using the formula F equals m times of the force, in newtons, will be produced by a mass, in kilograms, that is subject to the acceleration created by the Earth's gravitational attraction, in meter per square second, which is an average value of 9.81 meters per square second at sea level. Explain displacement. Displacement, mass of the volume of water that a ship displaces. This mass is equal to the ship's mass. Displacement is expressed in tons. Symbol, delta. Explain displacement volume. Displacement volume or underwater volume, volume of the underwater part of a ship. It is expressed in m3. Symbol, V. Explain draft. Draft, depth of the underwater part of a ship. There is forward draft, aft draft and mean draft. It is expressed in meters or centimeters. Symbol,
D. Explain deadweight. Deadweight, the mass that a ship can carry. This mass represents the cargo, fuel, water and everything required for proper operation of the ship. Specifically, cargo deadweight represents the mass of the cargo that can be loaded. Deadweight is the total mass of goods that a ship can carry at its maximum permissible draft, including fuel, fresh water, gear, provisions, etc. Explain loaded displacement. Loaded displacement, mass of a fully loaded ship ready for sea. Loaded displacement equals lightship displacement plus deadweight. Loaded displacement, lightship plus deadweight equals loaded displacement. Explain waterplane area. Waterplane area, area at the intersection of the surface of the water and the waterline of a ship. It can vary according to the ship's draft. Symbol, AW. Explain amidships. Amidships. Amidships is the midship section of a ship taken at its widest breadth. This is the reference for transverse stability calculations. It also allows you to visualize the transverse structural members of the hull. Explain lightship weight. Lightship weight, real weight of an empty ship. Explain Archimedes' principle. Archimedes' principle, any body immersed in a liquid is subject to an upward vertical force equal to the weight of the displaced mass of water. With respect to stability, Archimedes' principle can be expressed as, the mass of a body immersed in a fluid is equal to the mass of the volume of fluid displaced. When a ship is floating freely at rest, the mass of the ship, displacement, delta, is equal to the mass of the volume of water displaced by the ship. Explain the coefficient of fineness. Coefficient of fineness of the waterplane area, CW. This coefficient, variable according to the ship's draft, can be expressed as the ratio of the waterplane area to the area of a rectangle having the same length and breadth. Explain the block coefficient. Block coefficient, CB. Coefficient, variable according to the ship's draft, that represents the ratio of the underwater volume of a ship to a rectangular block having the same length, breadth and depth. Explain tons per centimeter, TPC, immersion. Tons per centimeter, TPC. This is the mass required to increase or decrease a ship's mean draft by 1 centimeter. This value varies only according to the waterplane area, AW, and the waterplane area can vary according to the ship's draft. Therefore, the TPC can vary according to the ship's draft. TPC equals tons per centimeter immersion. TPI equals tons per inch immersion. Explain the effects on a ship's draft from changes in the specific gravity of water if the specific gravity of the water in which the ship is floating changes without any changes to the ship's displacement. The ship's draft will change. The draft will change because the ship must displace the same mass of water, which no longer has the same density. Delta equals times rho if the displacement, delta, remains constant and the density, rho, changes, the underwater volume must change. Therefore, the ship's draft will change automatically. If a ship goes from fresh water to salt water, buoyancy will increase and the draft will decrease. Inversely, a ship that goes from salt water to fresh water will see its draft increase. A ship that loads to its marks, summer load lines S, in salt water, will see its draft increase as it goes into fresh water and will exceed its marks. This situation is accepted because the absence of heavy weather on bodies of fresh water compensates for the ship's increased draft. This situation has even been made official by adding an additional mark, F, to the load lines. Explain fresh water allowance, FWA. Fresh water allowance, FWA, inversely. A ship that loads in fresh water can load up to its F line,
so that when it is in salt water it will float at its regular marks. This allowed increase in draft is called the fresh water allowance. The FWA is therefore the change in draft when a ship goes from salt water to fresh water. Explain transverse statical stability. Transverse statical stability is the ship's stability at small angles of inclination. The rules of statical stability are considered to apply to angles of inclination less than 15 degrees. To be able to calculate stability, first the fixed and mobile points on a ship's cross-section must be identified. Explain the reference point K. Reference point K is applied to the ship's lowest point, which is the keel. This is a fixed point. Explain the center of gravity G. Transverse center of gravity G. Before applying this concept to a ship, a few short definitions of a general nature are necessary. The center of gravity of a body can be defined as the point at which the force of gravity is exerted vertically downwards, the point where a pivot can be placed that will keep the body balanced, the geometric center of a uniform body. For a ship, the center of gravity is the point at which the force generated by the ship's mass is exerted vertically downwards. The position of the center of gravity changes according to the ship's loading conditions. Explain the effects of changing load. Effects of changing load. The height of the center of gravity depends on the vertical distribution of the ship's mobile masses such as cargo, fuel and ballast. The height of the center of gravity is measured from reference point K. The height of the center of gravity is identified as a ship's kg. For a ship to float without an angle of list, point G must be on the same vertical axis as K. As soon as G leaves this vertical axis, an angle of list is produced and the ship will no longer float upright. The center of gravity can thus be shifted vertically and horizontally by transferring, adding or removing mobile masses. If mass is added to a ship, the center of gravity shifts towards the position of the added mass. For example, fuel added to a ship's double-bottom tanks will lower the center of gravity. Deck cargo generally raises a ship's G. A concentration of cargo on a ship's port side will shift G to port, which will cause the ship to list to port. The inverse is true when mobile masses are removed. For example, fuel consumption reduces the mass in the storage tanks, and if they are double-bottom tanks, the loss of mass shifts G upwards. If deck cargo is unloaded, G is shifted downwards. Unloading cargo on the starboard side will shift G to port, which will result in a list to port. If a mass already on board is moved, the position of the ship's center of gravity will shift in the same direction as the mass. For example, shifting port ballast to starboard will shift G to starboard, which will tend to cause a list to starboard. Explain the center of buoyancy B. Transverse center of buoyancy B. A ship's center of buoyancy can be defined as the point through which the force of buoyancy acts vertically upwards. You can also say that the center of buoyancy is the geometric center of the ship's underwater volume. The height of the center of buoyancy is measured from reference point K and is thus kb. Explain ship's inclination. Ship's inclination. If a ship is floating upright, its symmetrical construction will place point B on the same axis as K and G. The only way to shift the transverse center of buoyancy is to change the ship's inclination. The underwater volume will be a different shape and B will shift to reach the new geometric center of this underwater volume. Since the position of B depends solely on the geometry of the cross-section, if the hull shape is known, it is easy to identify B based on the load and list conditions. If a ship is floating upright, points K, G and B will all be on the same vertical axis. If the ship is inclined by external forces, wind, waves, tight mooring at the wharf,
G should not change position, no mass has shifted. But B will shift to the geometric center of the new underwater volume. Points B and G will no longer be on the same vertical axis. Consequently, the ship's weight will act vertically downwards through G and the force of buoyancy will push upwards from B1. Explain righting moment. Righting moment, when a ship is inclined, these two forces are no longer on the same vertical axis and a righting moment is created. The righting moment tends to bring the ship back to an upright position. This moment is equal to a force multiplied by a distance. The value of the force is the same for the upwards and downwards vectors and is equal to the ship's displacement. Explain righting lever, GZ. Righting lever, GZ. The distance between the two vectors is called GZ and represents the righting lever. The larger the righting lever, the higher the righting moment. The size of the righting lever increases with the ship's inclination. In other words, up to a certain angle of inclination, usually between 40 degrees and 60 degrees, the more the ship lists, the greater its tendency to return to an upright position. If the maximum righting angle is exceeded, the righting lever decreases and the ship's ability to right itself also decreases until it reaches an angle where the righting lever is zero and the ship is in serious danger of capsizing. Inversely, if G is located high on the center line, the righting lever will be smaller so the righting moment will be weaker. The ship will right itself more slowly. The value of the righting moment, also called the moment of statical stability, MSS, is calculated by the formula MSS equals delta times GZ to find the value of GZ at small angles of inclination. The following trigonometric equation is used, GZ equals GMs in theta. Theta being the ship's angle of inclination. Explain metacenter, M. Metacenter, M. Looking at the inclination diagram, you can see that a point M has appeared. Point M is located at the intersection of the buoyancy vector and the center line and is called the metacenter. For small angles of inclination, less than 15 degrees, M is considered to be fixed. The presence of M allows us to introduce a new concept that actually controls stability at small angles of inclination. Explain metacentric height, GM. Metacentric height, GM. This is the distance between G and M, which is identified as distance GM, also called the metacentric height. Explain a righting moment with a reduced GM. The position of G in relation to M is crucial in a ship's ability to right itself. Under normal conditions, G should always be below M. The GM is then said to be positive. The greater the distance between these 2 points, the higher the positive GM. As stated in the previous paragraph, the larger the GM, the larger the righting lever. If G approaches M, the righting lever decreases and the righting moment is weak. Explain a neutral equilibrium when Gm equals 0 if Gm is 0, meaning that G coincides with M, the righting lever is non-existent. If an external force then makes the ship heel to a small angle, the ship will remain heeled at this angle because there is no righting moment. Explain capsizing moment with a negative Gm. If Gm is negative, meaning that G is above M, not only is the righting lever non-existent but it also becomes a capsizing moment. If the ship is then subjected to a light external force, it will incline sharply and, depending on the shape of the hull, may even capsize completely. In any case, a negative GM is a situation that must absolutely be avoided. What can cause an abrupt shifting of G? Abrupt shifting of G. 2 situations have a radical effect on the position of G in both situations. An abrupt rise in G occurs
which in some extreme cases can lead to a situation where GM becomes negative. Both situations are a result of the free surface effect and the effect of suspended weight. Explain the effect a suspended weight will have on stability. Suspended weight. When cargo is handled using cranes or cargo booms mounted on a ship, the center of gravity of the mass being handled is considered to be at the point of suspension, which is the end of the crane arm or cargo boom. For example, if a crane lifts a mass of 5 tons from the bottom of a hold, as soon as the mass leaves the surface it was resting on, the center of gravity of these 5 tons is instantly transferred from the bottom of the hold to the head of the crane arm. This causes an instant and sometimes significant rise in the ship's G. If the GM was already small, this change in position can result in a negative GM. Explain free surface effect. Free surface effect. The other situation is the occurrence of the free surface effect. If a ship's tank is partially filled and the ship rolls, the mass of liquid in the tank moves uncontrollably. The center of gravity of the liquid mass shifts from side to side, and the change in shape of the liquid can also cause the G of the moving mass to rise radically. In addition, the inertia of the liquid mass moving around affects the ship's transverse stability and the position of its G. The effect of the inertia of the moving liquid is applied by making a virtual change to the position of G. This change in the height of G of the liquid mass can have a radical effect on the ship's height of G, which can result in a negative GM. To reduce the free surface effect, anti-rolling devices are placed in the tanks. A combination of these two situations can occur when a ship is loading or unloading. Cargo handling is often combined with ballast handling. While in port, fuel or storage transfers can be done. Free surfaces can appear in ballast as well as fuel tanks. When this situation occurs during cargo handling with cranes or cargo booms, a negative GM can easily be created. As an engineer, in some situations during a layover in port, you must check with the officer in charge of the ship's stability before transferring liquid masses. Explain longitudinal stability. Longitudinal stability. The principles of transverse stability apply partly to create longitudinal stability. Points K, G, B and M from transverse stability are used with a ship's longitudinal section. They become points GL, bland ML. The longitudinal metacenter, ML, is found the same way as for transverse stability. It will be located at the intersection of the vertical lines passing through points BL and BL1 when the trim is adjusted. Explain trim. In longitudinal stability, trim can be considered as the equivalent of list in transverse stability. Trim represents the longitudinal inclination of the ship, and instead of being expressed in degrees, it is given as a difference between the forward and aft drafts. When aft draft is greater than forward draft, usual situation, the trim is positive. When forward draft is greater, the trim is negative. For example, a ship with a forward draft of 5 meters and an aft draft of 5.75 meters will have a positive trim of 75 centimeters. Shifting, loading and unloading of a mass will affect a ship's trim. The change in trim when handling masses is measured using the concept of MCTC and MCTI. Explain MCTC and MCTI. MCTC is the moment to change trim 1 centimeter. MCTI is the moment to change trim 1 inch. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Powerbank 9999. Oke,
Pada kali ini saya akan menerjemahkan berkenaan dengan Stability explanation explain density. kepadatan massa jenis adalah massa suatu zat, dinyatakan dalam persatuan volume. Satuan standar volume adalah meter kubik, M3. Satuan massa jenis adalah KILOGLAMPERCUBICMETEL. Kepadatan adalah sifat yang unik untuk setiap jenis materi. Cairan, padat, dan gas semuanya memiliki kepadatannya sendiri. Beberapa contoh kerapatan, air murni memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik. Artinya, 1 meter kubik air murni memiliki massa 1000 kg. Air asin memiliki densitas rata-rata yang dianggap 1025 kg per meter kubik. Baja memiliki massa jenis, tergantung komposisinya, sekitar 7.430 kg per meter kubik. Jika 1 metrik ton mewakili 1000 kg, maka 1 meter kubik baja memiliki massa 7,43 metrik ton. Benda dengan massa jenis lebih rendah dari air akan mengapung, sedangkan yang lain akan tenggelam. Kepadatan dinyatakan dengan huruf Yunani Rho. Jelaskan berat jenis. Gravitasi spesifik adalah ekspresi yang menyederhanakan penggunaan kerapatan. Berat jenis didefinisikan sebagai rasio kerapatan suatu zat terhadap kerapatan air murni, 1000 kg per meter kubik. Gravitasi spesifik suatu zat selalu merupakan rho zat tersebut dibagi 1000. Perhatikan bahwa tidak ada satuan yang mengikuti transformasi kerapatan menjadi berat jenis. Nilai berat jenis ditampilkan tanpa satuan. Beberapa contoh berat jenis cairan. Air murni sama dengan 1 minyak pelumas sama dengan 0,9, dapat bervariasi. Bahan bakar sama dengan 0,72 hingga 0,75 bahan bakar rata-rata sama dengan 0,86 hingga 0,92 bahan bakar berat sama dengan 0,92 hingga 0,95 bahan bakar minyak sama dengan 0,95 hingga 0,99. Jelaskan perbedaan antara massa dan berat. Massa benda atau zat adalah nilai yang mewakili jumlah materi benda atau zat. Massa tidak akan berubah jika benda diletakkan di bulan, puncak gunung, atau di permukaan laut. Gaya yang diberikan oleh massa ini ketika terkena gaya tarik gravitasi bumi adalah berat benda atau zat. Karena gaya tarik gravitasi bervariasi, lebih rendah pada ketinggian yang lebih tinggi daripada di permukaan laut, gaya tarik gravitasi bulan lebih lemah daripada bumi. Berat suatu benda atau zat akan bervariasi sesuai dengan lokasinya, tetapi massanya akan selalu tetap sama. Dalam sistem satuan internasional, gaya yang diberikan pada massa yang tunduk pada tarikan gravitasi bumi dinyatakan dalam Newton. Berat suatu benda atau zat harus dinyatakan dalam Newton, yang jarang terjadi dalam praktik. Namun, secara teori, perbedaan ini sangat penting. Nilai berat suatu benda atau zat dapat dicari dengan menggunakan rumus F sama dengan M tanda kali A gaya, dalam Newton, akan dihasilkan oleh suatu massa, dalam kilogram, yang tunduk pada percepatan yang diciptakan oleh tarikan gravitasi bumi, dalam METERPERSQUARESECOND, yang merupakan nilai rata-rata 9,81 meter per detik persegi di permukaan laut. Jelaskan perpindahan massa volume air yang dipindahkan kapal. Massa ini sama dengan massa kapal. Perpindahan dinyatakan dalam ton. Simbol
Delta jelaskan volume perpindahan atau volume bawah air, volume bagian bawah air sebuah kapal. Itu dinyatakan dalam M3. Simbol V jelaskan draft. Draft, kedalaman bagian bawah air kapal. Ada draft maju, draft belakang, dan draft rata-rata. Itu dinyatakan dalam meter atau sentimeter. Simbol D jelaskan beban mati. Deadweight, massa yang dapat dibawa oleh sebuah kapal. Massa ini mewakili muatan, bahan bakar, air, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk pengoperasian kapal yang tepat. Secara khusus, bobot mati kargo mewakili massa kargo yang dapat dimuat. Bobot mati adalah total massa barang yang dapat diangkut kapal pada draft maksimum yang diizinkan, termasuk bahan bakar, air bersih, peralatan. Perbekalan, DEL. Jelaskan perpindahan lightship. Lightship displacement, massa kapal dalam kondisi ringan. Jelaskan perpindahan bermuatan. Pemindahan bermuatan, massa kapal bermuatan penuh yang siap melaut. Perpindahan bermuatan sama dengan perpindahan kapal ringan ditambah bobot mati. Perpindahan bermuatan, lightship plus bobot mati sama dengan perpindahan bermuatan. Jelaskan area waterplane area. Area di persimpangan permukaan air dan garis air kapal. Itu bisa bervariasi sesuai dengan draft kapal. Simbol AU. Jelaskan di tengah kapal. Bagian tengah. Bagian tengah kapal adalah bagian tengah kapal yang diambil pada lebar terluasnya. Ini adalah referensi untuk perhitungan stabilitas transversal. Hal ini juga memungkinkan Anda untuk memvisualisasikan anggota struktural lambung yang melintang. Jelaskan berat kapal ringan. Berat kapal suar. Berat sebenarnya dari kapal kosong. Jelaskan prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes. Setiap benda yang tercelup dalam cairan akan mengalami gaya vertikal ke atas yang sama dengan berat massa air yang dipindahkan. Sehubungan dengan stabilitas. Prinsip Archimedes dapat dinyatakan sebagai massa benda yang terendam dalam fluida sama dengan massa volume fluida yang dipindahkan. Ketika sebuah kapal mengapung bebas dalam keadaan diam, massa kapal, perpindahan, delta, sama dengan massa volume air yang dipindahkan oleh kapal. Jelaskan koefisien kehalusan area waterplane, CW. Koefisien ini bervariasi menurut syarat kapal, dapat dinyatakan sebagai rasio area waterplane dengan area persegi panjang yang memiliki panjang dan lebar yang sama. Jelaskan koefisien blok. Koefisien blok, CB. Koefisien bervariasi menurut syarat kapal, yang menyatakan perbandingan volume bawah air sebuah kapal dengan sebuah balok persegi panjang yang memiliki panjang, lebar, dan kedalaman yang sama. Jelaskan ton per sentimeter, TPC, perendaman. Ton per sentimeter, TPC. Ini adalah massa yang dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi draft rata-rata kapal sebesar 1 cm. Nilai ini hanya bervariasi sesuai dengan area waterplane, AU, dan area waterplane dapat bervariasi sesuai dengan draft kapal. Oleh karena itu, TPC dapat bervariasi sesuai dengan draft kapal. TPC sama dengan ton per sentimeter perendaman, TPI sama dengan ton per inci perendaman. Jelaskan efek pada draft kapal dari perubahan berat jenis air. Jika berat jenis air tempat kapal mengapung berubah tanpa ada perubahan perpindahan kapal, syarat kapal akan berubah. Draft akan berubah karena kapal harus memindahkan massa air yang sama, yang massa jenisnya tidak lagi sama. Delta sama dengan tanda kali rho jika perpindahan, delta,
tetap konstan dan kerapatan, rho, berubah, volume bawah air, harus berubah. Oleh karena itu, draft kapal akan berubah secara otomatis. Jika sebuah kapal berpindah dari air tawar ke air asin, daya apung akan meningkat dan draft akan berkurang. Sebaliknya, kapal yang berpindah dari air asin ke air tawar akan mengalami peningkatan sarat. Sebuah kapal yang memuat ke tandanya, garis beban musim panas es, di air asin, akan mengalami peningkatan sarat saat masuk ke air tawar dan akan melebihi tandanya. Situasi ini diterima karena tidak adanya cuaca buruk di badan air tawar mengkompensasi draft kapal yang meningkat. Situasi ini bahkan telah diresmikan dengan menambahkan tanda tambahan F pada garis beban. Jelaskan tunjangan air tawar FWA, Fresh Water Allowance FWA. Kebalikannya, sebuah kapal yang memuat di air tawar dapat memuat hingga garis F, sehingga saat berada di air asin kapal akan mengapung pada tanda regulernya. Peningkatan draft yang diizinkan ini disebut tunjangan air tawar. Oleh karena itu, FWA adalah perubahan draft ketika kapal beralih dari air asin ke air tawar. Menjelaskan stabilitas statis melintang. Stabilitas statis melintang adalah stabilitas kapal pada sudut kemiringan kecil. Aturan stabilitas statis dianggap berlaku untuk sudut kemiringan kurang dari 15 derajat. Untuk dapat menghitung stabilitas, pertama titik tetap dan titik bergerak pada penampang kapal harus diidentifikasi. Jelaskan titik acuan K. Titik referensi K diterapkan pada titik terendah kapal, yaitu lunas. Ini adalah titik tetap. Jelaskan titik berat G, pusat gravitasi melintang G. Sebelum menerapkan konsep ini pada kapal, diperlukan beberapa definisi singkat yang bersifat umum. Pusat gravitasi suatu benda dapat didefinisikan sebagai titik di mana gaya gravitasi diberikan secara vertikal ke bawah, titik di mana pivot dapat ditempatkan yang akan menjaga keseimbangan tubuh, pusat geometris dari tubuh yang seragam. Untuk sebuah kapal, pusat gravitasi adalah titik di mana gaya yang dihasilkan oleh massa kapal diberikan secara vertikal ke bawah. Posisi pusat gravitasi berubah sesuai dengan kondisi pemuatan kapal. Jelaskan efek dari perubahan beban. Pengaruh perubahan beban, ketinggian pusat gravitasi bergantung pada distribusi vertikal massa bergerak kapal seperti muatan, bahan bakar, dan pemberat. Ketinggian pusat gravitasi diukur dari titik referensi K. Ketinggian pusat gravitasi diidentifikasi sebagai KG kapal. Agar kapal dapat mengapung tanpa sudut kemiringan, titik G harus berada pada sumbu vertikal yang sama dengan K. Segera setelah G meninggalkan sumbu vertikal ini, dihasilkan sudut kemiringan dan kapal tidak akan lagi mengapung tegak. Pusat gravitasi dengan demikian dapat digeser secara vertikal dan horizontal dengan mentransfer, menambah atau menghapus massa bergerak. Jika massa ditambahkan ke kapal, pusat gravitasi bergeser ke arah posisi massa yang ditambahkan. Misalnya, bahan bakar yang ditambahkan ke tangki dasar ganda kapal akan menurunkan pusat gravitasi. Muatan geladak umumnya menaikkan G kapal. Konsentrasi muatan di sisi pelabuhan kapal akan menggeser G ke pelabuhan, yang akan menyebabkan kapal miring ke pelabuhan. Kebalikannya benar ketika massa bergerak dihilangkan. Sebagai contoh, konsumsi bahan bakar mengurangi massa dalam tangki penyimpanan, dan jika mereka adalah tangki alas ganda, hilangnya massa menggeser G ke atas. Jika kargo geladak dibongkar, G digeser ke bawah.
Bongkar muatan di sisi kanan akan menggeser G ke pelabuhan, yang akan menghasilkan daftar ke pelabuhan. Jika massa yang sudah ada di kapal dipindahkan, maka posisi titik berat kapal akan bergeser searah dengan massa. Misalnya, menggeser balas pelabuhan ke kanan akan menggeser G ke kanan, yang cenderung menyebabkan daftar ke kanan. Jelaskan pusat gaya apung. Pusat apung melintang B. Pusat apung kapal dapat didefinisikan sebagai titik di mana gaya apung bekerja secara vertikal ke atas. Anda juga dapat mengatakan bahwa pusat gaya apung adalah pusat geometris volume bawah air kapal. Ketinggian pusat daya apung diukur dari titik acuan K dan dengan demikian kebon. Jelaskan kemiringan kapal. Kecenderungan kapal. Jika sebuah kapal mengapung tegak, konstruksi simetrisnya akan menempatkan titik B pada sumbu yang sama dengan K dan G. Satu-satunya cara untuk menggeser pusat apung melintang adalah dengan mengubah kemiringan kapal. Volume bawah air akan menjadi bentuk yang berbeda dan B akan bergeser untuk mencapai pusat geometrik baru dari volume bawah air ini. Karena posisi B hanya bergantung pada geometri penampang. Jika bentuk lambung diketahui, mudah untuk mengidentifikasi B berdasarkan beban dan daftar kondisi. Jika sebuah kapal mengapung tegak, titik K, G, dan B semuanya akan berada pada sumbu vertikal yang sama. Jika kapal dimiringkan oleh gaya eksternal, angin, ombak, tambatan yang ketat di dermaga, G seharusnya tidak mengubah posisi, tidak ada massa yang bergeser, tetapi B akan bergeser ke pusat geometrik volume bawah air yang baru. Titik B dan G tidak lagi berada pada sumbu vertikal yang sama. Akibatnya berat kapal akan bergerak vertikal ke bawah melalui G dan gaya apung akan mendorong ke atas dari B1. Jelaskan momen righting. Momen pelurusan, ketika sebuah kapal miring. Kedua gaya ini tidak lagi berada pada sumbu vertikal yang sama dan momen pelurusan dibuat. Momen yang tepat cenderung membawa kapal kembali ke posisi tegak. Momen ini sama dengan gaya yang dikalikan dengan jarak. Nilai gaya untuk vektor ke atas dan ke bawah adalah sama, dan sama dengan perpindahan kapal. Jelaskan righting lever, GZ. Righting lever, GZ. Jarak antara dua vektor disebut GZ dan mewakili tuas kanan. Semakin besar tuas pelurus, semakin tinggi momen pelurusan. Ukuran tuas pengatur bertambah dengan kemiringan kapal. Dengan kata lain, sampai sudut kemiringan tertentu, biasanya antara 40 derajat dan 60 derajat, semakin banyak kapal miring, semakin besar kecenderungannya untuk kembali ke posisi tegak. Jika sudut kanan maksimum terlampaui, tuas kanan berkurang dan kemampuan kapal untuk meluruskan dirinya sendiri juga berkurang hingga mencapai sudut di mana tuas kanan adalah 0 dan kapal berada dalam bahaya terbalik yang serius. Sebaliknya, jika G terletak tinggi di garis tengah, tuas perataan akan lebih kecil sehingga momen pembetulan akan lebih lemah. Kapal akan memperbaiki dirinya sendiri lebih lambat. Momen koreksi, juga disebut momen stabilitas statis, MSS, dihitung dengan rumus MSS sama dengan delta tanda kali GZ untuk mencari nilai GZ pada sudut kemiringan kecil, digunakan persamaan trigonometri berikut. GZ sama dengan gem sin theta. Theta menjadi sudut kemiringan kapal. Jelaskan metacenter, M. Metacentre, M. Melihat diagram kemiringan, Anda dapat melihat bahwa titik M telah muncul. Titik M terletak di persimpangan vektor gaya apung dan garis tengah dan disebut metacenter.
Untuk sudut kemiringan kecil, kurang dari 15 derajat, M dianggap tetap. Kehadiran M memungkinkan kami memperkenalkan konsep baru yang benar-benar mengontrol stabilitas pada sudut kemiringan kecil. Jelaskan tinggi metasentrik, GM. Tinggi metasentrik, GM. Ini adalah jarak antara G dan M, yang diidentifikasi sebagai jarak GM, juga disebut tinggi metasentrik. Jelaskan moment rating dengan pengurangan GM. Posisi G dalam kaitannya dengan M sangat penting dalam kemampuan kapal untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dalam kondisi normal, G harus selalu di bawah MGM kemudian dikatakan positif. Semakin besar jarak antara kedua titik tersebut, GM positif semakin tinggi. Seperti yang dinyatakan di paragraf sebelumnya, semakin besar GM, semakin besar tuas pengaturnya. Jika G mendekati M, tuas perataan berkurang dan momen perataan lemah. Jelaskan keseimbangan netral ketika GM sama dengan 0. Jika GM 0, artinya G berimpit dengan M, tuas pengatur tidak ada. Jika gaya luar kemudian membuat kapal miring ke sudut kecil, kapal akan tetap miring pada sudut ini karena tidak ada momen lurus. Jelaskan momen capsizing dengan GM negatif. Jika GM negatif, artinya G berada di atas M, bukan hanya tuas pengatur yang tidak ada, tetapi juga menjadi momen terbalik. Jika kapal kemudian mengalami gaya eksternal yang ringan, kapal akan miring tajam dan, tergantung pada bentuk lambungnya, bahkan mungkin terbalik sepenuhnya. Bagaimanapun, GM negatif adalah situasi yang harus dihindari. Apa yang dapat menyebabkan pergeseran mendadak G? Pergeseran tiba-tiba G, dua situasi memiliki efek radikal pada posisi G. Dalam kedua situasi, terjadi peningkatan G secara tiba-tiba, yang dalam beberapa kasus ekstrim dapat menyebabkan situasi di mana GM menjadi negatif. Kedua situasi tersebut merupakan hasil dari efek permukaan bebas dan efek dari berat yang ditangguhkan. Jelaskan pengaruh berat yang ditangguhkan terhadap stabilitas. Berat yang ditangguhkan ketika kargo ditangani menggunakan derek atau boom kargo yang dipasang di kapal, pusat gravitasi dari massa yang ditangani dianggap berada di titik suspensi, yang merupakan ujung lengan derek atau boom kargo. Misalnya, jika derek mengangkat massa 5 ton dari dasar palka, segera setelah massa tersebut meninggalkan permukaan tempatnya bertumpu, pusat gravitasi 5 ton ini langsung dipindahkan dari dasar palka ke kepala lengan derek. Hal ini menyebabkan kenaikan G kapal secara instan dan terkadang signifikan. Jika GM sudah kecil, perubahan posisi ini dapat mengakibatkan GM negatif. Jelaskan efek permukaan bebas. Efek permukaan bebas, situasi lainnya adalah terjadinya efek permukaan bebas. Jika tangki kapal terisi sebagian dan kapal berguling, massa cairan di dalam tangki bergerak tak terkendali. Pusat gravitasi massa cairan bergeser dari satu sisi ke sisi lain. Dan perubahan bentuk cairan juga dapat menyebabkan G massa bergerak naik secara radikal. Selain itu, inersia massa cairan yang bergerak di sekitarnya mempengaruhi stabilitas melintang kapal dan posisi G-nya. Efek inersia cairan yang bergerak diterapkan dengan membuat perubahan virtual ke posisi G. Perubahan ketinggian ini G massa cairan dapat memiliki efek radikal pada ketinggian kapal G, yang dapat menghasilkan GM negatif. Untuk mengurangi efek permukaan bebas, perangkat anti-rolling ditempatkan di dalam tangki.
Kombinasi dari kedua situasi ini dapat terjadi saat kapal sedang memuat atau membongkar muatan. Penanganan kargo sering dikombinasikan dengan penanganan pemberat. Selama di pelabuhan, transfer bahan bakar atau penyimpanan bisa dilakukan. Permukaan bebas dapat muncul di balas serta tangki bahan bakar. Ketika situasi ini terjadi selama penanganan kargo dengan derek atau boom kargo, GM negatif dapat dengan mudah dibuat. Sebagai seorang insinyur, dalam beberapa situasi saat singgah di pelabuhan, Anda harus menanyakan kepada petugas yang bertanggung jawab atas stabilitas kapal sebelum mentransfer massa cair. Jelaskan stabilitas longitudinal. Stabilitas longitudinal, prinsip-prinsip stabilitas transversal berlaku sebagian untuk menciptakan stabilitas longitudinal. Titik K, G, B dan M dari stabilitas transversal digunakan dengan penampang longitudinal kapal. Mereka menjadi poin GL, B dan ML. Metacenter longitudinal, ML, ditemukan dengan cara yang sama seperti stabilitas transversal. Itu akan ditempatkan di persimpangan garis vertikal yang melewati titik BL dan BL1 saat trim disesuaikan. Jelaskan potong. Jelaskan potong. Dalam stabilitas longitudinal, trim dapat dianggap setara dengan list dalam stabilitas transversal. Trim mewakili kemiringan longitudinal kapal dan alih-alih dinyatakan dalam derajat. Itu diberikan sebagai perbedaan antara draft depan dan belakang. Ketika draft belakang lebih besar dari draft maju, situasi biasa, trimnya positif. Ketika draft ke depan lebih besar, trimnya negatif. Sebagai contoh, kapal dengan syarat depan 5 meter dan syarat belakang 5,75 meter akan memiliki trim positif 75 cm. Pergeseran, bongkar muat suatu massa akan mempengaruhi trim kapal. Perubahan trim saat menangani massa diukur menggunakan konsep MCTC dan MCTI. Jelaskan MCTC dan MCTI. MCTC adalah momen to change trim 1 cm. MCTI adalah momen mengubah trim 1 inci. Baik, sekian dulu ya, sampai jumpa di video saya selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum.